गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज जस्टिस राना शमीम के साहिबजादे अहमद हसन राना इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। पाकिस्तान में जस्टिस राना शमीम की जो एफिडेविट है उसके हवाले से खबरें गर्मा गर्म है और वो इस अहम मौका पर लंदन आए। हम उनसे बात करते हैं कि उनका लंदन आने का मकसद क्या और उसके साथ साथ जो एफिडेविट है वो उसके बारे में क्या कहते हैं। अहमद साहब, आप लंदन आए हैं, पाकिस्तान में आप इस वक्त ख़बरों की जो जो उसका एपी सेंटर आप उसमें, तो आप बताइए कि लंदन इस वक्त आने का मकसद क्या आपका? मेरा तो जी मकसद सिर्फ वेकेशंस पे है। कितने दिनों के लिए आप हैं और मैं क्या? 16 दिसंबर तक यहाँ हूँ, फिर सीधा कराची जाऊँगा, वहाँ मेरा एक केस है और मेरा एक स्कूल का रीयूनियन है आफ्टर 25 ईयर्स, वो अटेंड करूँगा फॉर 3 days। आई विल बी देयर इंशाल्लाह। क्या आपकी यहाँ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं और क्या आपकी उनसे एक पुराना आपका उनसे ताल्लुक़ वास्ता भी है जिसका आपने जिक्र किया? आपसे उनकी क्या कोई मुलाकात स्केड्यूल्ड है? मुलाकात करने की आप कोशिश करेंगे? नहीं, मेरी कोई उनके साथ स्केड्यूल नहीं। एफिडेविट जो द न्यूज़ में छपा अंसार अब्बास साहब की जो रिपोर्ट है, उस एफिडेविट के हवाले से क्या कहेंगे? चूँकि उसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आ रही हैं और जो यहाँ पर जो ओथ कमिश्नर हैं उनको मैंने ये एफिडेविट दिखाया भी है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ जिसकी उन्होंने तस्दीक की है। आप ये वाला एफिडेविट अगर आप देख लीजिए जी, जो, ये कंटेंट्स वही हैं जो मैंने पढ़ के भी सुने थे टीवी। अच्छा, मैं अगर इसमें आपसे खान साहब के शो में आपको याद होएगा, सेकंड और थर्ड शायद मैंने पढ़ के भी सुनाया था, या काशिफ अब्बासी साहब के शो। तो ये वाला जो एफिडेविट है, जी। ये एफिडेविट वही है जिसको आप कंफर्म करते हैं कि जो जस्टिस राना शमीम साहब ने? देखिए, मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि अभी 7 तारीख को जवाब दाखिल हो जाएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। कंटेंट्स यही हैं कि मैंने कंटेंट्स ये पढ़े हुए हैं। अच्छा, इसके जो कंटेंट्स हैं, जो स्टेटमेंट ऑन ओथ उससे लेकर एंड तक जहाँ पर लंदन नोटरी ये पब्लिक के सिग्नेचर भी मेरे वालिद साहब के हैं। एक तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की गई कि शायद ये जाली है या इसके शायद कोई नहीं, मैनिपुलेशन वो आपको याद होएगा, कोर्ट रिपोर्टिंग में थोड़ी सी गलती हो गई थी। मेरे वालिद साहब नाउ 73, वो अब सुनने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो कहीं कन्फ्यूजन हुई है कोर्ट में, वरना उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जो स्टोरी में छपा है वो नहीं मैंने पढ़ा कि वो कौन सा एफिडेविट है, उन्होंने ये बोला था। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये वाला जो एफिडेविट है इसके जो कंटेंट्स है जी, जो मैंने पढ़े हैं कंटेंट्स वही हैं। तो जो कंटेंट्स जिनको आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये वही कंटेंट्स हैं जो द न्यूज़ की स्टोरी में छपे और जेन्युइन है और यही वो एफिडेविट है जिसको लंदन का जो ओथ कमिश्नर है वो भी तस्दीक कर रहा है, तो राना साहब इस जो एफिडेविट है इसके कंटेंट से वो स्टैंड बाय करते हैं? जी बिल्कुल, ये तो मुझे शुरू से उन्होंने बता दिया कि मैंने एफिडेविट एक्जीक्यूट किया, तो आई न्यू इट, तो दैट्स व्हाई आई हैव बीन कमिंग ऑन टीवी। इसके एग्जीक्यूशन के हवाले से क्या कहा आपसे? नहीं, बस उन्होंने ये बताया भाई मैं एग्जीक्यूट करके आ गया हूँ और नाउ कोर्ट में केस है, तो आर यू विथ मी? मैंने कहा यस आई एम विथ यू। लेकिन आप मुझसे बता देते तो पहले जाने से पहले तो ज़्यादा अच्छा होता। यही मैंने उनसे गिला किया थोड़ा सा। उनको शायद आपकी वालदा की उन्होंने नसीहत भी उनको की थी कि वो ज़रूर इस बात का जो उन्होंने उनको शायद नसीहत की कि वो ज़रूर बताएं कि वहाँ पे हुआ क्या। मैं आपको बताता हूँ, मेरी वालदा जो हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। वो बड़ी रिलीजियस औरत थी और उन्हें मौत के अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं था। तो जब उन्होंने ये सुना तो उनको थोड़ा सा अफसोस हुआ था कि हमारे मुल्क में क्या होता है, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि जी वो किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड थी, बट शी सेड इनजस्टिस, वही जो हज़रत अली का कौल है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी का नहीं। चाहे आप वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ज़्यादती करें, वो चाहे नवाज शरीफ साहब के साथ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि भुट्टो अभी तक ज़िंदा है और देखो देखो कौन आया, शेर आया। तो हम इसमें से नहीं निकल सक रहे हैं। हमें ये सियासी शहीद करना छोड़ें, लीगल प्रोसीडिंग्स चलाएं जो आपके मुल्क में भी या यूके में भी होती है। लीगली अगर उनके खिलाफ केस बनता है तो उनको आप सजाएं दें, लीगली नहीं बनता तो उन्हें बरी करें। जी, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पूरा प्रोटोकॉल दें, पूरी इज्जत दें। आप इधर के किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर को इस तरह जलील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग होती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोटोकॉल्स, कि जी अगर जब तक इज इनोसेंट अनसेंट प्रूवन गिल्टी, लेकिन वो उनके खिलाफ तो चले एक जजमेंट आ गई है, लेकिन वो कोर्ट में चल रही है, उसको आराम से चलाएं, उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं और लेट्स सी कि क्या हाई कोर्ट डिसाइड करती है, सजा देती है तो फिर उन्हें पकड़ें। कुछ चीज़ों से बड़ा उनका दिल बर्दाश्ता होती थी, लेकिन फिर भी उनका भरोसा था, ईमान अल्लाह पे, कि इंशाल्लाह अल्लाह का बंदा आएगा, कोई जो लीडर ऐसा जो पाकिस्तान में भी चेंज लाएगा, जो आपने चेंज यहाँ देखी यूके में कि हर चीज़ सिस्टमेटिकली होती है, डिसिप्लिन है, कोई आपको हासिल नहीं होती। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी एक दिन ऐसा बनेगा। तो ख़ास तौर पे जो नवाज शरीफ का केस है जिसके हवाले से एफिडेविट है, सारी बातचीत चल रही, उसके हवाले से उनका क्या व्यू था? देखिए, उनका किसी पार्टी से कोई एसोसिएशन नहीं थी, वो मेरी तरह थी, वो किसी पार्टी के साथ नहीं थी। वो कहती जो मुल्क के लिए अच्छा है मैं उसके साथ हूँ। तो उन्होंने तो कभी कोई नहीं, उन्होंने कहा हाँ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, और इनजस्टिस अगर ये हुआ है और हम इसको प्रूव कर देते हैं तो फिर आप खुद ही आप देख लें इसके ताने बाने कहाँ जाके मिलेंगे। वो तो फिर बेनिफिशरी कौन था? फिर खान साहब थे, फिर खान साहब पे भी बातें उठेंगी, फिर जावेद हाशमी साहब का भी चैप्टर खुलेगा, फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब वाला भी चैप्टर खुलेगा।
پھر تو بہت چیپٹر کھلیں گے, پینڈورا باکس پھر پورا کھلے گا. جسٹس رانا شمیم صاحب کو اتنا ٹائم کیوں لگا کہ انہوں نے اپنا جو ایفیڈیوٹ دیا, جس کے کانٹینٹس کو تو آپ سب لوگ ویریفائی کر رہے ہیں, کہ ان کو شاید کیا یہ پہلے نہیں کر لینا چاہیے تھا, یا جو ہی ان کو یہ پتہ چلا تھا ان کا ثاقب نثار کے ساتھ جب ان کی بات چیت ہوئی, تو کیا ان کو فوراً ان کو رپورٹ نہیں کر دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ ایکچولی جو ان کے نظر میں جو انجسٹس ہو رہا ہے وہ اس کو اسی وقت رپورٹ کرتے؟ اور بڑا اچھا سوال کیا کہ آپ کے والد صاحب نے یہ تو سوچا ہے کہ اگر یہ پروو نہ کر سکے تو وہ جیل بھی جا سکے. تو آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ جو چیف جسٹس رہ چکا ہے, چیف جج رہ چکا ہے گلگت بلتستان, ابھی وہ وائس چانسلر ہے, کوئی اتنا آسان کام ہے کہ سوچنا سمجھنا کہ اگر میں اس کو پروو نہ کر سکا, سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے نا, باقی ایویڈنس تو ابھی تک جو کہی ہے وہ تو پی ایم ایل نون والوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ہے آڈیو ویڈیو, ہم نے تو کوئی کلیم نہیں کیا, ہم تو صرف اسی اسٹیٹمنٹ پہ چل رہے ہیں. اور اس کا ایک وٹنس میں بھی ہوں, جو ایک وجہ ہے کہ شاید آگے جا کے مجھے وٹنس بھی بننا پڑے, سرکمسٹانشل ایویڈنس. آپ کو تو اس کے بارے میں پتہ ہوگا واٹ از سرکمسٹانشل ایویڈنس, کہ آئی ہیو ہرڈ دیٹ, لیکن میں ہیئر سے وٹنس ہوں, بٹ آئی ہیو ہرڈ اٹ, تو آئی کین کنفرم اٹ ان دا کورٹ از ویل اگر کوئی جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے. اس جو ایفیڈیوٹ, اگین میں آخری سوال آپ کو اس حوالے سے پوچھوں گا, اس میں آپ کی ذاتی بھی ایک اوپینین ہوگی, اور چونکہ آپ جسٹس صاحب کے ساتھ, آپ کی والدہ کے ساتھ جب بات چیت ہوئی, شروع پیناما سے ہوا تھا, پیناما سے خطر کاما پہ ہوا ہے, اور کس پہ ایک آکسفورڈ ڈکشنری کی میننگ لی گئی تھی. وتھ آل ڈی رسپیکٹ, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے تو ہم اس کو وتھ آل ڈی رسپیکٹ کہہ کے کہیں گے, ہم صرف اس کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں. تو میرا اپنا نظریہ جو لیگل اوپینین ہے کہ وہ ججمنٹ شاید آگے کبھی ایز اے نظیر یا پریسیڈنٹ یوز نہیں کیا جائے گا, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو ججمنٹ نہیں یوز ہوتی, کیونکہ اس کے اوپر اگر آپ سزائیں دینے لگ گئے تو پھر تو میں بھی لٹک سکتا ہوں. سمجھے میرے بینک اکاؤنٹ میں 2 لاکھ پڑے اور میں انکم ٹیکس ریٹرن میں نہیں دیتا, تو کل تو کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے گا کہ جنہوں نے چھپائے ہیں اور ان کو کسی پوزیشن پہ تو ہٹا دیں. یہ تو زیادتی ہوگی نا. 2 لاکھ روپے اگر میں باقی بینک اکاؤنٹ میں نے 20 لاکھ روپے ڈکلیئر کیے ہیں, تو 2 لاکھ روپے تو میننگ لیس ہے, لیکن میں انسان بھول بھی سکتا ہوں. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, انہوں نے ریسیویبلز میں نہیں لکھے تھے, ریسیویبلز پہ تو میرے لحاظ سے تھوڑی زیادتی تھی. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے آپ کے والد صاحب کے حوالے سے بھی مختلف, انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ سامنے آنے کے بعد ایلیگیشنز لگانے کی کوشش کی, یا انہوں نے ایلیگیشنز لگائے بھی, اس حوالے سے آپ کیا رسپونڈ کریں؟ ثاقب صاحب نے, جی لیکن جی ثاقب صاحب کی پھر میں کیا بات کروں. انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا میرے والد صاحب کی ایک ججمنٹ جس پہ انہوں نے کہا بھی کہ اپنے آن ایئر آ کے کہ جی ان کی میں نے کوئی ججمنٹ سیٹیسفائڈ کی تھی جس کی وجہ سے ناراض تھے, تھوڑا نالا تھے. اب وہ پرائیویٹ ایئر لائنز والا, آپ کو پتہ ہے کہ اس کردو میں اتنی ٹورزم بڑھ گئی ہے کہ پرائیویٹ ایئر لائنز اب وہاں اسٹارٹ کر رہی. یہ ایک ون آف دی آرڈرز تھا میرے والد صاحب کا کہ پرائیویٹ ایئر لائنز لائک شاہین, سیال اور جتنی بھی پرائیویٹ ایئر لائنز پاکستان میں ہیں وہ اس کردو بھی آئیں, کیونکہ ٹورزم, اور گلگت بھی آئیں, ٹورزم بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے پی آئی اے لوڈ نہیں اٹھا سکتا, کتنی فلائٹیں لوگوں کی کینسل ہو جاتی, تو اس آرڈر کو بھی سیٹیسفائڈ کیا تھا. تو یہ میں بتانا چاہوں گا لوگوں کو کہ جو گلگت بلتستان ہے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اٹس اے کانسٹیٹیوشنلی ڈفرینٹ ٹیریٹری. وہاں کی ججمنٹ پاکستان میں چیلنج نہیں ہو سکتی. ہاں جہاں فیڈریشن انوالوڈ ہے تو بالکل, کیونکہ وہ انڈر دی کنٹرول آف پاکستان ہے وہ ٹیریٹری. تو انہوں نے تو اس ججمنٹ کا بھی ذکر کیا, اور آپ کے سامنے اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ وہاں ضرورت ہے. تو اس طرح تو ان کے اپنے پرسنل گریونسز بہت زیادہ تھے, جن میں نہیں جاؤں گا, وہ انڈر دی بیلٹ بات ہو جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے میرے والد صاحب کے وہاں کارنامے دیکھے. آپ جا کے وہاں دیکھیں گلگت بلتستان میں ایک صرف ہاؤس تھا, جی بی ہاؤس, کسی اور جج کا گھر نہیں تھا. He constructed 6 houses in 1 year. ادھر کی لٹیگیشن ساری سپریم کورٹ کی آپ پتہ کریں کہ کتنے کیسز انہوں نے ڈسپوز آف کیے ہیں. پھر ان کا کام ایز اے وائس چانسلر بھی دیکھیں. بہت شکریہ رانا صاحب. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نومبر کے مہینے میں جب رانا شمیم صاحب لنڈن کے لیے آ رہے تھے, اور ان کا یہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے لیے اپوائنٹمنٹ تھی چارلس کتری کے پاس, آپ کو اس بارے میں کوئی انفارمیشن تھی؟ نہیں جی, میرے آپ کو پہلی دفعہ کب پتہ چلا کہ آپ کے والد صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ لنڈن میں سبمٹ کروا دیا ہے؟ میں جی ایک منال پہ بلیو پائنز, وسپرنگ پائنز ایک جگہ ہے, وہ دوستوں کے ساتھ تھا. متی اللہ جان صاحب کی مجھے کال آئی, کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ایفیڈیوٹ ایک آپ کے والد صاحب نے فائل کر دیا. میں نے کہا کون سا ایفیڈیوٹ جی, وہ کیوں فائل کریں گے ایفیڈیوٹ؟ اس کا مطلب آپ کو کچھ نہیں پتہ. میں نے کہا جی مجھے کچھ نہیں پتہ, میں آپ کو کچھ ڈاکیومنٹس بھیج رہا ہوں, آپ اس سے دیکھ لیں, پھر میں فون کرتا ہوں. تو پہلی بار مجھے جو یہ واٹس ایپ والا چل رہا ہے ایفیڈیوٹ, یہ مجھے تب میرے علم میں آیا تھا. تب میں نے آسکڈ مائی فادر کہ جی آپ نے یہ کیا, تو انہوں نے بس مجھے فون پہ کہا جی میں نے کر دیا, آر یو وتھ می؟ میں نے کہا یس. اچھا, میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنی دفعہ آپ کی اب تک اپنے والد صاحب کے ساتھ یا اپنے کلائنٹ کے ساتھ اب تک اس کیس کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے, اور کتنا اس کا ٹینیور رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جب سے لیڈنگ کاؤنسل اس میں آ گئے ہیں لطیفہ آفریدی صاحب, تو وہ ان کے ساتھ کنسلٹیشن کر رہے ہیں سارا. ابھی آپ لنڈن میں موجود ہیں, لیکن افواہیں یا جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید آپ بھی کسی
ऐसे ही एक केस के सिलसिले में लंदन आए हैं जो इस एफिडेविट के हवाले से या जो अभी केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपका जो ये मौजूदा ट्रिप है क्या उसमें आपकी कोई इंगेजमेंट्स हैं जिसमें इस एफिडेविट के हवाले से या इस मुकदमे के हवाले से किसी से मुलाकात हो? अगर आपकी बीवी इजाज़त दे दे तो आज से आज मेरे साथ चलें, आपको पूरा लंदन मैं घुमाऊंगा। मैं बड़ा घुमा हुआ एज ए स्टूडेंट, तो मैं सारी पुरानी यादें यहाँ पूरी करने आया हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बेस्ट टाइम था, क्योंकि वहाँ लोग बड़े सवाल कर रहे थे, आप लोगों ने तो मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा मीडिया ने। मैं मीडिया से ही भाग के आया था, मैं बीमार हो गया था ऑनेस्टली वहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि हर रोज़ 6-6 घंटे 3-3 घंटे बहुत मुश्किल हो गया था काम के साथ। तो मैंने जनरल एडजमेंट मूव की और वेकेशंस वक्त से पहले ले ली। आपको पता है कराची में पाकिस्तान में 20 तारीख से होती है, जी। तो मैंने अर्ली वेकेशंस ले ली। अच्छा, आपके वालिद साहब की तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके साथ काफ़ी एसोसिएशन रही। क्या आपकी अपनी ज़ात के हवाले से कभी नवाज शरीफ ख़ानदान से या मुस्लिम लीग नून से भी अट्रैक्शन रही? देखिए, मेरी 2 ही मुलाकातें हुई हैं। एक शहबाज शरीफ साहब से हुई थी जब मैं अपॉइंटेड हुआ था एज असिस्टेंट एडवोकेट जनरल। दैट वाज अ प्रोफेशनल मीटिंग। वहाँ से उन्होंने हमें एक्नॉलेज किया एंड ही सेड कि जी वेलकम ऑन बोर्ड एंड आई होप आप सारे, हम 10 लोग थे, यू विल डू परफॉर्म वेल फॉर द प्रोविंस ऑफ पंजाब। ये मेरी उनके साथ मीटिंग थी। सेकंड मीटिंग जो मेरी थी वो थी नवाज शरीफ साहब के साथ जब मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल था। तो उस वक्त मेरे कोलीग्स आए, उन्होंने कहा हम जेल जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से उन्होंने कुछ मिलना था लीगल टीम ने, तो उन्होंने कहा हम उनके साथ जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं भी साथ चलता हूँ, क्योंकि पार्ट ऑफ द टीम प्रोविंस का हूँ। तो वो सारे जा रहे थे। तो वहाँ मैंने जब अपने वाले साहब का तारुफ कराया तो बड़े सबसे थोड़ा सा अलग होकर मिले, और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे शफकत से कहा कि मेरा सलाम दीगा राना साहब को। तो ये मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं आज तक। बिल्कुल। तो अब जो मौजूदा ट्रिप है उसमें आप बिल वास्ता या बिला वास्ता शरीफ ख़ानदान के साथ कोई राब्ता है आपका या बिल्कुल कट ऑफ है? नहीं जी, मैं इतना हाई प्रोफाइल बंदा नहीं हूँ कि वो मुझसे डायरेक्ट वास्ता रखे। अच्छा, इस ट्रिप के हवाले से आप कितनी देर हैं बरतानिया में और आपके स्केजुअल में कोई सियासी या कोई कानूनी मुलाकातें भी हैं? नहीं जी, आप लोगों के साथ ही हैं मुलाकातें, मीडिया वालों के साथ सिर्फ। ठीक है। और जिन साहब ने ये एफिडेविट बनाया चार्ल्स कतरी, क्या आप उनसे मुलाकात करना पसंद करेंगे? नहीं जी, मेरी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना मैंने एग्जीक्यूट किया ना मैं उनसे मुलाकात करूँगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आपके क्लाइंट या आपके वालिद साहब राना शमीम साहब एक ऑनरेबल चीफ जज रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जीबी गिलगित बल्तिस्तान का। तो उन्होंने ये बयान दिया है कि उनका जो एफिडेविट है वो लोकर में है। कि इस ऐसी किसी लोकर के बारे में कोई आपको भी इंफॉर्मेशन है, कोई इत्तला है कि नहीं, कोई वाकई? मेरे नहीं, मुझे भी वालिद साहब का कोर्ट में पता चला था कि उन्होंने कोर्ट में बताया था कि लॉकर में रखा हुआ है, वहाँ से मुझे भी पता चला था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।